Hello po sa inyo lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. Maglalaro ako ng Subway Surfer. Okay. Okay, habol-habol lang. Oh my God. Habol-habol lang. Okay, habol. Okay. Double tap. Yeah. You rock. Yan. Yan. Okay, gandang start. Oops. Nahuli. Wala nang Okay, coins. Okay, jump. Play. Okay, bago ako sa Subway Surfer. Okay. Ano na tayo? Dito tayo sa mahihirap. Yan, coins. Makakabol ng coins. Okay. Mystery box. Ano? Ayun na. Oops, train. Oops. Wala nang magnet. Okay. Yan na tayo. Jump. Oops, sayang yung coins. Okay. Oh my God. Ayun, lugso. Shit. Now, ayaw ko mag-continue to. Beat train. Okay, ano yung kukunin ko? Coins. Alright. Ano, coins? One score boost. Okay. Huy! O, sige. Nakaka-enjoy Okay. Jump. Tapos, yun. Loot. Yan. Tapos, coins. Uy, Poco. Yeah. Oops. Yan. Ganda yung Ay. Sige. Yan. Jump. Oh my God. Sige. Hindi ako oh my God. Nandyan na yung konduktor. Oh. Yan. Sige. Sapatos. Kaya? Okay, kaya. Kukunin ko yan ng coin. Oops! Ay, naka. High score? Walang cheat dito, boy. Pogo. Gusto mo ng Pogo? Jake spray can. Alright.
Tan 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 tan. Tan 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 na 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 na. Yeah. Ayoko ng ano. Oh my god. Oh my god, hinahabol ka ng konduktor. Yun, blue key, blue key, blue key. Yan. Yeah. Tan 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 tan. Ah! Oh my god. Okay. Last round. Huy! Sige. Habol lang. Habol lang, tanda. Hindi mo ako kaya, boy. Okay. Jump. Yan. Yan, roll. Yuji. Oh my god. Yan. Sige. Sige. Jump. Oh my god. Tren. May tren. Yan. Tren pa, isa pa. May tren, isa pa. Oh shit! Nahuli ka! Lol. Add friend. Ano yung friend ko? Pambata. Oh my god. Check this out. Claim reward. Free. Yan. Blue key. Alright. May ano ka na blue key. Pero ito, ano ito? Free. Ano? Spray gun. Me. Let me see the me. Okay, hindi ko bonus surfer. Yo, yo, yo. Break it down, yo. Ninja. Tagbot. Frank. King. Ano yung pinakamaganda sa lahat? Yan. Huy! Yan. Jump. Yan. Jump. Oh! Oh! Huli ka. Di nala na sa ano. Okay, hanggang dito na lang tayo. Maraming po salamat sa panood ng video ko. Ang ganda yung ano. Nasubukan ko yung Subway Surfer. Bata pa, pero maganda. Subway Surfer. Hollywood. So, try nyo po itong laro ito. Maganda itong laro. Kung gusto nyo yung support nyo ako sa YouTube channel, supportan nyo ako. Subscribe. Ayan. Teka, kukunin ko muna yung ano, bronze. Hindi ko na ano yan. Sige. Maraming po salamat sa panood. Susunod na yung pangalawang video. So, thank you so much. Okay. Abangan nyo yung pangalawang video.